السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسین۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے مہنگائی کی صورتحال کے حوالے سے۔ مارکیٹس میں مہنگائی کے ریٹس میں کس حد تک کمی ہوئی، عید کے بعد کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ موجودہ کیا صورتحال ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں، لوگوں کی رائے کیا ہے حکومت کے بارے میں۔ ہم اس وقت ایک بازار میں موجود ہیں، یہ ایک بازار ہے جو کہ ملتان کے علاقے رشید آباد میں لگایا جاتا ہے۔ جہاں پہ لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں موجودہ صورتحال کے بارے میں۔ السلام علیکم بھائی جان، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ کرم ہے اللہ۔ یہ بتائیے گا کوئی مہنگائی کی صورتحال میں کچھ کمی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ہمارے حساب سے تو نہیں نہیں، کھانے پینے کی اشیاء ابھی تک مہنگی ہیں۔ مہنگی ہیں، حکومت تو کہتی ہے، وزراء کہتے ہیں سبزی بہت سستی ہو گئی، کہیں کہیں علاقے کے لحاظ سے ہے، علاقے کے لحاظ سے، جی لیکن چیزوں کے ریٹ میں کمی نہیں ہوئی۔ نہیں، حکومت اس چیز پہ توجہ نہیں دے رہی۔ حکومت توجہ نہیں دے رہی۔ حکومت کا تو دعویٰ ہے کہ وہ بہت زیادہ محنت کر رہی ہے، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ لوگ اپنی مرضی سے جو ہے نا نظام چلا رہے ہیں، جس کا جی چاہتا ہے وہی یہاں پہ جو ہے نا اپنے حساب سے چلا رہے ہیں۔ حکومت کچھ نہیں کر رہی، حکومت نظر انداز کر رہی ہے۔ حکومت چیزوں کو نظر انداز کر رہی ہے۔ ہم ذرا یہ بھائی بیٹھے ہیں اسٹال لگا کے ان سے بات کرتے ہیں۔ بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ آپ ہر ہفتے یہاں پہ اسٹال لگاتے ہیں، تو یہ بتائیے گا کیسے جا رہا ہے کام؟ کام کسی کام کا نہیں جا رہا آج کل، حالات ہی نہیں ہیں، کام مزیدار نہیں جا رہا؟ نہیں، مہنگائی اتنی ہے۔ حکومت تو کہتی ہے بہت ساری چیزیں بہتر کر لی ہم نے، حکومت نے کچھ بھی بہتر نہیں کیا ابھی تک۔ مریم نواز صاحبہ کے دعوے سنے، دعوے بس منہ کے کہنے کے ہوتے ہیں، بس زبانی جمع کر۔ کرتے کچھ نہیں ہے۔ غریب کے لیے کیا کیا بتاؤ؟ مطمئن نہیں ہے؟ ہم یہاں بازار لگاتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا ابھی تک، یا مطمئن نہیں ہے؟ مطمئن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مطمئن نہیں ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ ہم ذرا کوشش کرتے ہیں کہ ان بھائی سے بات کریں۔ بھائی جان کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے جناب، سنائیں کام کا۔ کام اللہ پاک کا شکر ہے جی۔ بہتر چلیں، کسی نے تو کہا کام بہتر جا رہا ہے، ورنہ جس سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حکومت نے بالکل چیزیں خراب کر دی۔ لوگوں کی سنتے رہو جی، جو کہتا ہے اپنے لیے صحیح کہتا ہے۔ ہم تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، یہ آپ کہنے کہ ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حکومت سے کتنے خوش ہیں؟ حکومت اپنا کام کر رہی ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ جو وہ حکومت اپنا کام کری وہ اچھا کام کری ہے، گزارے والا کام کری ہے؟ گزارے والا کام ہے گزارے والا کری ہے جی۔ جتنی محنت آپ کرتے ہیں حکومت اتنی محنت نہیں کرتی۔ وہ ان کا کام ہے جی، ہمارا کام ہم کر رہے ہیں۔ کوئی لگتا ہے کہ حالات بدلیں گے، بہتری آئے گی؟ یہ اللہ ہی بدلے گا جی اس ملک کے حالات۔ اللہ ہی بدلے گا، وہ بالکل چیزوں کو اور اللہ کے آسرے پہ چھوڑ کے بیٹھے ہیں اور وہ یہ کہنے کہ اللہ ہی بدلے گا حالات، ورنہ حکومت کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ ہم ذرا کوشش کرتے ہیں کہ مزید لوگوں کے پاس چلیں اور ان سے جانیں یہاں کچھ مزید جہاں پر چلتے ہیں آگے اور اس بازار میں جا کے مزید آپ کو صورتحال دکھاتے ہیں کہ کیا کیا صورتحال ہے۔ ابھی تک ہمیں جس نے بات کی وہ یہی بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور چیزوں کے ریٹ کافی زیادہ ہیں، جس وجہ سے کچھ لوگوں کو ذرا یہاں پہ ہیں گے ان کے پاس۔ السلام علیکم بھائی جان، وعلیکم السلام بھائی۔ کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے بھائی، کیسے جا رہا ہے کام؟ اللہ کا شکر ہے جی، بہتر ہے، بہتر جا رہا ہے؟ کوئی سیل وغیرہ بہتر جا رہی ہے یا نارمل؟ صحیح ہے، اللہ کا شکر ہے، جو نصیب کی روزی مل رہی ہے جی، حکومت کی پرفارمنس سے کتنے مطمئن ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا شکر یہاں پہ ادا وہ کر رہے ہیں، لیکن حکومت سے کافی مطمئن ہے۔ ہم ذرا مزید آگے چلتے ہیں اور مزید لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ شریک ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، کیسے جا رہے ہیں کام کاج؟ کام ٹھیک ہے، بہتر جا رہے ہیں؟ ہاں جی۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ کافی ساری چیزیں بہتر کر لی، کس حد تک مطمئن ہیں آپ؟ کتنی چیزیں بہتر ہوگی اور کتنی مزید ہونا باقی ہیں؟ میرے خیال میں تو حکومت اچھی چل رہی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اچھی جا رہی ہے، مہنگائی میں کمی ہوئی ہے؟ ہاں جی بالکل ہوئی ہے، کمی تو نہیں ہو لیکن اوپر بھی نہیں گئی، وہ جو بالکل حالات خراب ہو گئے تھے وہ والا کام نہیں وہ والا کام نہیں ہے، بالکل ہے، صحیح۔ بدلی ہے۔ ہاں جی بالکل، مریم نواز صاحبہ شہباز شریف اچھا کام کر رہے ہیں، ہاں جی ہاں جی۔ کہیں کہ مریم نواز اور شہباز شریف اچھا کام کریں اور چیزیں بہتر ہوئی ہیں اور چیزیں بدلی ہیں۔ ہم ذرا آگے چلیں گے جی ان سے۔ بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ شکر، کیسے جا رہا ہے کام؟ ٹھیک جا رہا ہے، بہتر جا رہا ہے؟ کیا رکشہ چلاتے ہیں یا سواری بیٹھے ہیں؟ چلاتا ہوں کہ ایل پی جی یا پیٹرول؟ پیٹرول، پیٹرول، اچھا پیٹرول، تو پیٹرول میں مینج ہو جاتا ہے؟ ہاں چل جاتی ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں حکومت نے جو کچھ مہنگائی کی شرح میں کمی کی ہے یا نہیں کی؟ نہیں کی، ابھی مہنگائی کم نہیں ہوئی؟ نہیں مہنگی چیزیں مہنگی کر دی ہیں، سستی نہیں کی، چیزیں مہنگی ہیں، سستی ابھی نہیں ہوئی، نہیں، تو پھر جتنا کماتے ہوں گے وہ تو فوری خرچ ہو جاتا ہوگا، ہاں فوری خرچ ہو جاتا ہے، بچتا کچھ نہیں ہے، بچت والا کام نہیں ہے۔ جی نہیں، پہلے بچت ہوتی تھی پہلے ہوتی تھی، یا اب بچت نہیں ہوتی؟ اب نہیں۔ ٹھیک ہے جی، پہلے بچت ہوتی تھی اب نہیں ہوتی۔ جی ذرا بھائی جان سے بات کرتے ہیں۔ بھائی جان کیا حال ہے آپ کے؟
ठीक है। सुना है काम का, काम कार कुछ नहीं है। हाँ, बाजार अच्छा होना चाहिए था, लेकिन बाजार आप कहते हैं कि चला नहीं है। इसी वजह से बाजार कम है। बाजार महंगाई की वजह से ये सारा इशू बना हुआ है। हाँ, हुकूमत तो कह रही है कि चीजें काफी सारी कंट्रोल में कर ली है हमने। कोई कंट्रोल च नहीं, कुछ भी नहीं। जेड़ा आ रहा वही कह रहा कंट्रोल है, कंट्रोल है। खाली जबानी बातें हैं। हाँ, जेड़े आ पैसे मिल रहे सन ये भी नहीं चार्ज ना मिल रहे, रमजान में पैसे नहीं मिले, नहीं मिले। इनके पास आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। कैसा जा रहा है काम? कारोबार तो डाउन है, महंगाई महंगाई बहुत ज्यादा महंगाई है। ये हुकूमत वाले रोज कह रहे हैं जी महंगाई खत्म होगी। कौन सी महंगाई खत्म होगी? घी इतना महंगा है, 550 रुपए किलो घी मिल रहा है। कौन सी महंगाई खत्म? सिर्फ आटा सस्ता है, बाकी कोई चीज सस्ती नहीं। सिर्फ आटा मुर्गी सस्ता। इतनी महंगी है, हम तो कभी मुर्गी देखते रहते हैं, खा नहीं सकते। चिकन जो एक आम आदमी की खुराक थी वो भी महंगी होगी। हाँ जी, चिकन भी बहुत ज्यादा महंगा है। सब्जी तो सस्ती है ना। सब्जी अब रोजाना बंदा कौन सब्जी खाता है रोजाना? कभी बंदा दिल कर तो करता है भाई चिकन भी खाए, बड़ा गोश्त खाए, छोटा गोश्त खाए। तो बहुत महंगा है। हाँ, तो वो गरीब नहीं खा सकता, तो हम तो सिर्फ देखते रहते हैं, खाते नहीं है। तो मरियम नवाज साहबा तो कह रही हैं कि बहुत कुछ बदल दिया हमने, बहुत कुछ बेहतर कर दिया। भाई वो बदल रही है, उनके लिए तो सब चीज कुछ बदल गया है, हमारे लिए कुछ बदले ना। आम आदमी के हालात नहीं बदले। आम आदमी में हालात बदलेंगे तो सब कुछ मुल्क के हालात चेंज होंगे। खाली दावों से, जबानी जमा खाई से कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं होता भाई, ऐसे महंगाई खत्म नहीं हो रही। ये सिर्फ आटा सस्ता किया मरियम नवाज ने, बाकी कोई चीज भी सस्ती नहीं हुई। आटा सस्ता किया, आटे का क्रेडिट दे रहे हैं वो, लेकिन कह रहे हैं घी और बाकी चीजें कुछ भी सस्ती नहीं की। वालेकुम अस्सलाम भैया। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम, आप कैसा जा रहा है काम? अल्लाह पाक का बड़ा करम है, एहसान अल्लाह पाक, बेहतर जा रहा है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है मेरे भाई। महंगाई की में भी कमी आई है, रेट डाउन हुए, ज्यादा हुए? जो काम करने वाला होगा ना, सेटअप को चलाने वाला, वो कंट्रोल करेगा। जिसको अनजान है, इसको इस अड्डे पे किसी अनजान बंदे को खड़ा कर दो, वो कुछ वो रिजल्ट आउट हो जाएगा, वो बैठेगा। अब जो हुकूमत चला रही है, उनको पता है कैसे चलानी है। अब अनाड़ी अब जब मुल्क चलाने वाला कोई खिलाड़ी नहीं आएगा तो मुल्क नहीं चलेगा। तो अभी चलाने वाले आए बैठे हैं, नहीं आए अभी? अभी इंशाल्लाह अब इनको अब उसने 5 साल का अर्सा लगा दिया था। अब देखो थोड़ा अर्सा में कहाँ से महंगाई वगैरह थोड़ी कम हो रही है, सब्जी वगैरह कम हो गई हैं, आटा घी वगैरह थोड़ा सा बढ़ाना है, ये भी अल्लाह करे सेटिंग हो जाएगी। चीजें बेहतरी की तरफ है। हाँ, बेहतरी की तरफ है। वो ये कह रहे हैं कि मुल्क चलाने वाले अगर हों, तजर्बाकार लोग हों तो मुल्क चला लेते हैं, अगर तजर्बाकार ना हो तो चीज़ों को डबो देते हैं। उन्होंने एक मिसाल दी, उन्होंने स्टार लगाया हुआ है, किसी नारी बंदे को खड़ा कर दें तो वो इसको डबो देगा। वो ये कह मेरे पास तजर्बा है तो मैं इसको कामयाब किए खड़ा हूँ। तो ये इस हवाले से उनका मौक़िफ़ था, और वो मिसाल दे रहे थे हुकूमतों की कि हुकूमतों के पास अगर तजर्बा हो तो वो बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं। हम इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, आपको मज़ीद मार्केट्स में भी लेके जाएंगे, वहाँ से भी आपको हालात दिखाएंगे, क्या सूरत हाल है, लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस आज हम बात करें महंगाई के हवाले से, शाय खुदनोश के रेट के हवाले से। हम मुख्तलिफ मार्केट्स में गए, वहाँ पे आपको सूरत दिखाई। अब हम एक और मार्केट में पहुँचे हैं, मुल्तान का इलाका है अमीराबाद। यहाँ ज़रा लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं और किस हद तक चीज़ें बेहतर हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करते हैं महंगाई के हवाले से, चीज़ों के रेट में कितनी कमी हुई है? रेट कोई कमी नहीं हाजरा जी, वही रेट खड़े हैं। सब्जियों के भी रेट वहीं पे खड़े हैं, सिर्फ प्याज सस्ती हो रही है बस। प्याज उसने 30 पे आ गई थी, अब कितने पे? 30 रुपए भी है। आलू भी 50 पे है। आलू 50, टमाटर भी 40-50 होगा? नहीं सरकार 80-100 रुपए। टमाटर 80 पे चला गया, ठीक है जी। और इसके अलावा बाकी चीजें ऐसे ही हैं नॉर्मल रेट पे। हुकूमत की जानिब से दावा है कि बहुत सारी चीजें हमने सस्ती कर दी, बहुत सारी चीजें उन्होंने सस्ती करी हैं, वही चीजें। आटा हमने सस्ता किया, आटा सस्ता कर दिया, आटे में क्या है भाईजान, चीनी वही है। हुकूमत से आप मुतमईन नहीं है? क्या मुतमीन होंगे भाईजान, गरीब आदमी तो वही 1000-1200 रुपए दिहाड़ी लेके जाता है, शाम को वही पूरी करके सुबह फिर उसकी चीनी उधारी है, वहीं पे खड़ा है। हाँ, चीनी भी महंगी है, घी भी महंगा है। घी भी महंगा है, चीनी भी महंगी है, घी भी महंगा है। इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? टमाटर कहाँ चला गया? 120 पे चला गया जी। और उसके बाद जो बाकी चीजों के रेट हैं उनमें कुछ कमी है या ऊपर जा रहे हैं? ऊपर ही जा रहे हैं, बाकी हरी सब्जी है जो नीचे आई हुई है, बकाया लहसुन तो मौसमी है ना, वो सीजनल है, मकामी सब्जी है, जिस वजह से, वरना चीजें महंगी ही हैं, प्याज सस्ती हो रही है बस। आप ये बताइए, आप कितने घंटे की स्टॉल लगाते हैं? समझ नहीं आई। कितने घंटे के लिए काम करते हैं? सुबह ये 4 बजे उठते हैं, रात को 11-12 बज जाते हैं। कितने रुपए आप प्रॉफिट में कमा लेते हैं?
क्या प्रॉफिट, नुकसान में जा रहे हैं अभी तो, कोई प्रॉफिट नहीं है। कोई प्रॉफिट नहीं है, नहीं, मतलब कि हुकूमत के दावा है कि आम आदमी का कारोबार बेहतर हो गया, रोजगार बेहतर हो गया, आप कह रहे हैं कुछ नहीं बेहतर हुआ। नहीं, कुछ भी नहीं बेहतर हुआ। वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं बेहतर हुआ, ना कारोबार बेहतर हुआ, ना रोजगार बेहतर हुआ। हम जरा आगे चलेंगे और जहाँ पे अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत, अल्लाह बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से, कुछ काम हुई है या नहीं हुई महंगाई? महंगाई तो कम हुई है, ठीक है, बिल्कुल महंगाई कम हुई है। सब सौदे भी सस्ते हैं, ये नहीं है कि आग लगी पड़ी है सौदों को, सौदे सब सस्ते हैं। पहले वाला हिसाब नहीं है। नहीं है पहले वाला साहब, लोग भी खुश हैं, रोजगार भी खुश हैं। ये सेब पिछले साल बिकते थे 450, अब ये 300 रुपए किलो बिक रहा है काला कुल्लू। ये चीजें बेहतर है। जी हाँ, हुकूमत कितनी बेहतर जा रही है? हुकूमत बिल्कुल बेहतर जा रही है, अच्छी जा रही है, ये नवाज साहब काम कर रही बिल्कुल काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, गरीबों वास्ते अच्छा काम कर रही है। है। मरियम नवाज साहबा काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, गरीबों के लिए काम कर रही हैं। और उन्होंने हवाला दे कि गुज़िश्ता साल जो फ्रूट था वो 400 रुपये किलो सेब था, इस बार रमज़ान में 300 रुपये किलो रहा और पूरा महीना ये रहा। अब ईद के बाद भी चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई हैं। हम ज़रा आगे चलेंगे, इन भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आज हम बात करते हैं महंगाई के हवाले से, किस हद तक चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं कि या नहीं हुई? नहीं, बेहतर तो माशाल्लाह काफ़ी हो गई है, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गया है। हाँ जी, महंगाई में कुछ कमी हुई है? महंगाई में कमी हुई है, बिल्कुल हुई है। पहले वाला हिसाब नहीं है, जैसा पहले महंगाई बहुत ज़्यादा थी। तो पहले तो बहुत ज़्यादा महंगाई थी। ठीक है, हाँ जी, तो इधर माशाल्लाह अब बहुत, मरियम नवाज साहबा की परफॉर्मेंस से बहुत खुश लगे आप हैं। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है। उनका ये कहना है कि वो प्रोजेक्ट बहुत सारे लेके आ रही हैं, तो आप समझते हैं कि उन्होंने बेहतर काम किया है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बेहतर काम किए हैं, बहुत बेहतर काम किए हैं उन्होंने माशाल्लाह। कोई हुकूमत को मशवरा भी देना चाहेंगे? हुकूमत को मशवरा क्या दें, बस यही है कि माशाल्लाह बेहतर की तरफ हमारा इंशाल्लाह अब माशाल्लाह जा रहा है इंशाल्लाह। काम शुरू हो गया आप कहते हैं? हाँ जी, बेहतर है, ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। ठीक है, वो कहते हैं कि काम बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गया है और मजीद बेहतरी की तरफ भी जा रहा है काम। हम आगे चलेंगे जहाँ भाई कहें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बात कहते हैं महंगाई के हवाले से, किस हद तक चीज़ें बदली हैं, किस हद तक बेहतर हुई है नहीं हुई? क्या कह सकते हैं, कुछ बेहतरी आ ही नहीं रही। महंगाई है, कुछ गरीब बंदा आवाम क्या करे, बस जो मजदूर बंदे हैं वो बस अल्लाह के सहारे पे वो गुजारा कर रहे हैं। हाँ जी, हुकूमत जो कह रही है कि बहुत कुछ बदल दिया, बस कुछ तब्दीली आई है तो कुछ नहीं आई। गरीब आवाम वैसे पिस रही है, अमीर जो है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो मजीद गरीब हो गया। कुछ खास बेहतरी नहीं आई। नहीं, हमें कोई नजर नहीं आ रही, आवाम वैसे ही पिस रही है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? क्या चीज़ खरीदने जाते हैं तो मसला होता है? जी, हर चीज में मसला ही है। गरीब बंदा क्या करे, कुछ ही नहीं ले सकता, बस 2 टाइम की या 1 टाइम की रोटी खा के बंदा सो जाता है। और क्या करे बंदा, कुछ नहीं कर सकता, क्या कुछ नहीं कह सकते हम। जहाँ 3 टाइम की खाते अब 2 टाइम है, जो 2 टाइम खाना था वो अब 1 टाइम हो गया। अब क्या बंदा क्या जिए? रोजगार ना हो सके जैसे उनकी आमदनी कम हुई है, आमदन ना होने की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। हम ज़रा कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जैसे जी? ठीक ठाक, शुक्र। बात कहते हैं महंगाई के हवाले से, कुछ कम हुई महंगाई या नहीं हुई? महंगाई कोई नहीं, ज्यादा हो गई है। ज़्यादा हो गई है। 50 वाला किलो टमाटर 100 रुपए किलो हो गया। 100 रुपये, वो 120 दे रहा है पड़ला। हाँ 100 120 पे चले गए। हाँ जी, 40 रुपए किलो था। हाँ बिल्कुल, 40 रुपये किलो था। प्याज भी 50 रुपये और बाकी चीज़ें क्या महंगी हो गई है। हर चीज महंगी है, कोई सस्ती नहीं है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत कहती है हमें कमाई दो, टैक्स दो, टैक्स देते जाओ, टैक्स देते जाओ, चीजें महंगी लेते जाओ। काम वगैरह हुकूमत जो खिदमत का दावा है, कोई दावा नहीं है, सब गलत है। कहते हैं कोई दावा नहीं है, सब गलत है और हुकूमत कहती है बस टैक्स दो। भाईजान सुनाएं, आज मंडी का क्या हाल था? मंडी एक दिन तेज है, एक दिन हल्की है भाईजान। एक दिन तेज एक दिन हल्की, समझ नहीं आ रही कि आज क्या होगा। हाँ जी, फिर गाहक बाट पैसे नहीं भरता, उधर हम पैसे भर के आते हैं, गाहक इधर पैसे। कस्टमर तो आपके गले फिट होगा। वो कहते हैं आप चोर हो, ये नहीं पता मंडी में बड़ा हुआ माल है, हम इधर ऐसे बेचेंगे। मंडी वाले आपकी बात नहीं सुनते, सब अपना रेट निकालते हैं। हाँ जी, फिर लेना पड़ता है, फिर इधर गाहक पैसे नहीं भरता, कमाई है नहीं। घर से सुबह धूप में निकले हुए, इधर कमाई नहीं है, फिर क्या करें। वो ये कहना है कि सुबह के निकले हुए हैं धूप में और कमाई है नहीं और गाहक उनसे लड़ता है। और वो ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से कुछ चीज़ों को जो महंगाई के हवाले से जो जिन है उसको काबू में नहीं लाया जा रहा। हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे हैं लेकिन चीज़ें बेहतर नहीं हुई। हम ज़रा मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ناظرین جس آج ہم بات کر رہے ہیں موجودہ صورتحال کے حوالے سے، ذرا مزید لوگوں کے پاس چلتے ہیں، ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک حال ہے۔ بات کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، کچھ چیزوں کے ریٹ میں کمی ہوئی ہے یا مشکل حالات چل رہے ہیں؟ مشکل حالات ہی چل رہے ہیں۔ مشکل حالات چل رہے ہیں، مشکلات کیا کیا درپیش ہیں، کیوں درپیش ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر چیز کے ریٹ ہی اوپر ہیں، آئی ہیں، کاروبار ہے نہیں کہیں بھی۔ پہلے جب آپ انویسٹمنٹ ڈالتے تھے کچھ لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے، تو کام کچھ چل جاتا تھا؟ بہت کچھ چل جایا کرتا تھا، اب تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، اب تو خالی اپنی جیب سے کمانا پڑ رہا ہے۔ اب منافع کا کیا رجحان ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے منافع، منافع کچھ نہیں ہے، صرف اپنی جیب سے ہی دینا پڑتا ہے۔ اگر کچھ بچ بھی جائے تو پھر وہ بچت ہوتی ہے یا فوری خرچ ہو جاتا ہے؟ گھر ہی خرچ ہو جاتا ہے، بچت کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے جو کمیٹیاں ڈالتے تھے، پہلے کام چلتے تھے، اب وہ نہیں ہے؟ اب وہ نہیں ہے، جو پہلے چلتا تھا وہ کام بالکل بھی نہیں ہے۔ وجہ مہنگائی ہے، سارا کچھ جو آپ کے سامنے ہی ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے سب کچھ چینج ہو گیا، اور پہلے وہ جو چیزیں کم ریٹ میں ملتی تھی اب وہ کافی زیادہ ہو گئی۔ ذرا ہم یہاں بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ۔ آپ میڈیسن کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس حد تک ریٹ میں اضافہ ہوا ہے، کس حد تک انویسٹمنٹ ڈبل ہوئی آپ لوگوں؟ 10 سے 12%۔ 10 سے 12%۔ یہ کتنے منتھ سے 10 سے 12% میں اضافہ ہوا؟ تقریباً 2 سے 3 مہینے میں، 2-3 مہینے میں، 2-3 مہینوں میں، مطلب یہ ایوریج چل رہی ہے 2 سے 3 مہینوں میں 10% چیزیں انکریز ہو رہی ہیں۔ جی جی ایسے ہی۔ جو عام دکان شہری آتے ہیں جو پراپر ریگولر میڈیسن لیتے ہیں، تو جب وہ آپ ہر مہینے ان کو نیا ریٹ بتاتے ہوں گے تو وہ تو کہتے ہوں گے بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں جی ایسے ہی ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں؟ جی جی۔ لگتا ہے کہ مہنگائی یا چیزوں کے ریٹ میں کمی آئے گی آگے یا مزید اضافہ ہوگا؟ مزید اضافہ ہی ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ مزید اضافہ ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی اس حوالے سے چیزوں کے ریٹ میں کمی نہیں ہوئی، جب بھی جو شہری آتے ہیں وہ عام دکاندار سے گزشتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے چیزوں کے ریٹ میں اضافہ کر دیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سے 12% اضافہ ہو رہا ہے ہر 2 مہینے سے اسپیشلی میڈیسن کے سیکٹر میں۔ ذرا ہم جہاں ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک، آپ سنایا؟ اللہ کا شکر۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ کون سی کلاس میں؟ کلاس 12 کا، سیکنڈ ایئر کا۔ سیکنڈ ایئر میں میڈیکل انجینئرنگ؟ وہ ہے ICS۔ تو کیا ارادہ کیا ہے فیوچر میں بننے کا؟ ابھی تو فی الحال انجینئرنگ کی طرف موو کرنے کا۔ انجینئرنگ کا ICS کمپیوٹر سائنس میں کر رہے ہو، جاؤ گے انجینئرنگ میں؟ جی جی، کیونکہ آگے ہمارے ملک کے کوئی اسکوپ دکھتا ہوا نظر نہیں آتا، تو ہم جو ہے DA کی طرف جانے کا میں سوچ رہا ہوں، آؤٹ آف کنٹری۔ جی جی۔ آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ رجحان نظر نہیں آ رہا، یہاں پہ کاروبار یا یہاں پہ جابس کا آپ کو سین دکھائی نہیں دے رہا؟ نہیں، کسی قسم کا کوئی جاب کا ہمیں کوئی سلسلہ نہیں دکھائی دے رہا۔ پچھلے 7 سالوں سے دیکھیں آپ کوئی ویکنسی نہیں آئی، اور جب بھی کوئی ویکنسی آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے جو اپنے ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ انہی کو لگواتے ہیں، اور فارشی اور پرچی اور پیسے چلتا ہے۔ جی بالکل، سب کچھ یہی چل رہا ہے، اور جو ریلیٹیوز ہیں وہ اپنے کو وہی لگا رہے ہیں، نیو جنریشن کو کوئی موقع نہیں مل رہا۔ نئے نوجوانوں کو موقع نہیں مل رہا، چاہے وہ قابل ہوں چاہے وہ میرٹ پہ ہوں، تو ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ بالکل، ان کو موقع دینا چاہیے فرسٹ۔ حکومت تو یہ کہتی ہے کہ ہم نے ہنرمند نوجوان پروگرام شروع کیا، ہم نے اسکالرشپ پروگرام شروع کیا، ہم نے لیپ ٹاپ دینا شروع کیا، ہم نے اسکوٹی بائک دینا شروع کی، ہمیں تو بہت کچھ شروع کیا نوجوانوں کے لیے۔ یہ بس ایسے ہی، یہ سب فیک ہے، ان کی باتیں ہیں، باتیں جتنی کرا لو پریکٹیکلی کچھ نہیں ہے۔ جی بالکل، ملنا تو شروع ہو چکا ہے، یہ بھی دیکھا ہے کافی سے نوجوانوں کو چیزیں ملی بھی ہیں، لیکن ہم تک تو کوئی کچھ نہیں پہنچی۔ ہم نے جتنی بار بھی اپلائی کیا ہے، کوشش کی ہے۔ تو آپ حکومت سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں، بالکل بھی مطمئن نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کوئی جو ہے وہ جاب کی کوئی ویکنسی نظر آتی نہیں ہے، نیو جنریشن کو موقع ملتا نہیں ہے۔ اور اب جو ہے A70 رول جو ہے، اور جو ابھی نیو سلسلہ جو ہے A70 رول، ابھی جو جس کی گورنمنٹ جاب لگتی ہے، A70 رول تھا، اب تو وہ بھی ختم کر دیا گیا، اور ہی نوجوانوں کو حوصلہ پست ہو گیا۔ نوجوانوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بالکل، آگے چلیں گے اور مزید لوگوں سے بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، کا کوئی آپ کے علاقے میں بہتری آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بہتری ہے، بہت بہتری ہے۔ روڈ کی کیا حالت؟ یہ روڈ تو پھر پہلے کا ہی ہے، ابھی آئے ہیں تو بنوائیں گے۔ تو آپ کہتے ہیں نئی حکومت جو آئی ہے 1 سال جس حکومت کو ہے کوشش کر رہی ہے، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں؟ یہ حکومت اچھی ہے، حکومت اچھا کام کر رہی ہے، اچھا کام کر رہی ہے، خدمت کا پورا موقع دے رہی ہے، سارا خدمت کا، ہر کسی کو سہولت دے رہی ہے، سامان بھی سستا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آگے سے ابھی آئے ہیں، اچھا کام کریں گے۔ نواز صاحبہ محنت کر رہی ہیں، VIP ہے،
अच्छा काम कर रही है। पहले एक और वज़ीर भी गुजरे हैं, उस्मान मुज़्ज़ार, चौधरी परवेज़ इलाही और बाकी लोग। पर वो तो हमारा होश भी नहीं था कि कुछ चीज़ लेने का, अभी कुछ होश में आए। ये वाले बेहतर हैं, ये वाले बेहतर हैं। ये वाली हुकूमत काफ़ी बेहतर है और चीज़ों के रेट काफ़ी बेहतर हुए हैं, महंगाई कम हुई है। लोगों का रद्द-ए-अमल जाना, कहीं पर लोग इज़हार कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और कहीं पर ये कहते हैं कि कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं। हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं जो कि अमीराबाद से 3 बार कौंसलर की नशिस्त पर मुंतखब हुई हैं, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे तजिया लेते हैं कि वो क्या समझती हैं कि किस हद तक चीज़ें बेहतर हुई हैं, हुकूमत जो काम कर रही है वो किस हद तक बेहतर कर रही है या नहीं कर रही, जो माजी में हुकूमतें रही उनका क्या काम था। अच्छा, आप बताइए कि आप 3 बार कौंसलर भी रही हैं, आपका तजर्बा भी है, क्या समझती हैं हुकूमत कैसी काम कर रही है, कैसे जा रहा है काम इनका, कोई बेहतरी आ रही है नहीं आ रही? बेहतरी तो नहीं आ रही है। महंगाई एक तरफ से वो सही करते हैं, दूसरी तरफ से ज़्यादा कर देते हैं, यानी कि कोई ऐसा मसाइल नज़र नहीं आ रहे। लोग तो परेशान हैं, हर बात से वो यही परेशानी का इज़हार करते हैं कि भाई महंगाई कम करे हुकूमत में। महंगाई हुकूमत तो क्या कम करे, जो ये लोग अवाम है ये भी खुद बहुत ज़्यादा होशियार है। हुकूमत की कमेटियाँ भी किसी काम की नहीं है। हाँ जी, बस क्या कहें, इनका कोई समझ से बाहर है काम। जब आप लोग कौंसलर बने थे तो उस वक्त कैसे हालात थे और अब कैसे हालात खराब हो गए? उस वक्त कुछ बेहतर थे, उस वक्त कुछ बेहतर थे, अब जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब हालात सही नहीं है। मरियम नवाज एक खातून वज़ीर आला हैं, तो आप भी खातून हैं, आपने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया, कौंसलर बनी, वो वज़ीर आला बनी है, तो क्या समझते हैं कोई वो कोशिश कर रही हैं या बस खाली उनकी आनी जानी चल रही हैं? बस सिर्फ फजूल बातें ही बातें हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं सबकी माँ आ गई, सबकी माँ आ गई, बस ये लोगों को तसल्लियाँ देनी। कोई रद्द अमल कोई ऐसा काम नहीं है कि जिससे हम कहें कि भी ये काम सही हो रहा है, बिल्कुल नहीं है। आपके नज़दीक इस वक्त सबसे मेन मसला क्या है? मेन मसला ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग हैं परेशान हैं, वो कहते हैं कि भी महंगाई कम करो। किचन चलाना कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए? साफ ज़ाहिर है कि महंगाई इतनी है कि परेशान है, हर इंसान परेशान है। एक मैं नहीं, हर औरत, हर खातून अपने घर के अंदर बच्चों वाले हैं, जो गरीब हैं, अमीर हैं, वो सब लोग इसी तरीके से वो परेशानी का इजहार कर रहे हैं। घी जो था वो 100-150 का मिल जाता था, अब 520, 530 तक है, 30 तक है। तो घर में आप जब खाना बनाते हैं तो घी का इस्तेमाल कितनी कंजूसी से करते हैं? साफ ज़्यादा कि किफ़ायतशारी से तो हर लेडीज़ जो सी किफ़ायतशारी से करती है सर। हाँ जी, तो आपको ये लगे पहले तो बंदा इस्तेमाल कर लेता था ज़्यादा? हाँ जी, ज़्यादा करता। अब यह कि साफ ज़्यादा हाथ खींचना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं, महंगाई है, एक अखराजात तो नहीं तो हज़ारों अखराजात हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने गुफ्तगू जानी, हमारे से कौंसलर मौजूद थी, खातून कौंसलर, उनका ये कहना था कि किचन में आप किचन चलाना मुश्किल हो गया है। अब किचन में जब भांडी बनाते हैं तो वो घी की मिकदार कम कर दी है, क्योंकि जो घी ज़्यादा यूज़ होता था, क्योंकि पहले वो उनके पास 100-150 रुपये किलो मिलता था, वो 520 से 530 रुपये किलो मिलता है, तो वो घी भी अब कम इस्तेमाल करती हैं, बिजली भी कम इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अखराजात हैं कि मैनेज होने का नाम नहीं लेते। तो वो ये कहते हैं अपने तौर पे तो अपना पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन हालात हैं कि वो काबू से बाहर हैं, आम आदमी के बस से बाहर होते जा रहे हैं और उन्हें काफ़ी परेशानी के सामने होता है। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम ज़रा जाएंगे मज़ीद इलाकों में, मज़ीद लोगों से जानेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम नाज़रीन, जिससे हम बात कर रहे हैं मुल्तान शहर के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से बात हुई, महंगाई के हवाले से बात हुई। हम ज़रा एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से, मुल्तान किस इलाके से ताल्लुक है आपका? 17 कसी से। 17 कसी। क्या सूरत हाल है वहाँ पे, कोई बेहतरी आई है नहीं आई? बस कुछ बेहतर है, पर मजीद सही नहीं है। सीवरेज लाइन बंद हो चुकी है, पानी निकल आता है। आगे रमज़ान शरीफ का महीना है और आगे ईद आने वाली है, कोई यानी कि निज़ाम नहीं है साहब। कोई निज़ाम नहीं है, ये सारे इवेंट आ गए लेकिन चीज़ें नहीं बदली। नहीं, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ के नुमाइंदे क्या कह रहे हैं? बस वो आते हैं, लेकर चले जाते हैं, बात खत्म। कुछ भी नहीं कह रहे? कुछ भी नहीं है। वोट के दिनों में एक्टिव रहते हैं? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इलेक्शन के बाद वो नहीं पूछते कि अवाम के मसाइल क्या है, अवाम क्या समझती है? कोई चक्कर नहीं। अब एक पाइपलाइन रोड क्रॉसिंग हो रही है, मशीन लगी हुई है पानी खींचने वाली, मशीन जिसे कहते हैं, वो रोड भी वो यानी कि पैप जो है ना क्रैक हुआ पड़ा है, वो उसकी वजह से कुछ लोग चलाने देते हैं, वो कह रहे हैं हमारी दुकानों के आगे पानी आ जाता है, बड़े मसले ख़राब हैं, इसलिए वो कॉलोनी के अंदर पानी है। अपनी मदद आपके तहत हम जो भी करते हैं खुद करते हैं, हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। हुकूमत का दावा तो बहुत है, मरियम नवाज साहबा की गुफ्तगू सुने, सब कुछ है। आते हैं वो मस्जिद के आगे आगे सफाई करके चले जाते हैं, पीछे इलाके में नहीं जाते, मोहल्लों के अंदर।
مسجد بھائی اب عید آ رہی ہے, مسجد کو صفا کریں گے, اس کے بعد جو پیچھے گند ہے جو کچھ بھی ہے پڑا رہے. ان کا ایک فارمولہ ہے کہ روڈ چمکا دو مین, باقی چھوڑ دو, باقی چھوڑ دو, کالونی کلینیں بنا کے بھیج دو, بس ایسے ہی ہے. اور گاڑیاں آتی ہیں, آن لائن سسٹم ہے نا, آن لائن سسٹم ہے. میں جیسے پہنچ گئی ہوں یہاں اور بیٹھے ہیں, بازو سو رہے ہیں, گاڑی کھڑی ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے, اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. بھائی کام ہو گیا جی, آن لائن ڈھکنے کھولے, فوٹو کھینچ کے واٹس اپ کر دی, چلو کام ہو گیا جی, ختم. کام ٹپا والی بات. ہاں بس وہی ہے, کام کوئی بھی نہیں ہے کسی کام میں, بس گاڑیاں کھڑی ہیں, ان کے جو نمبر ہیں, آن لائن سسٹم ہے, بھائی کام ہو رہا ہے. دیکھو جی ہماری اتنی 3 گھنٹے 4 گھنٹے 2 گھنٹے کام ہوا ہے, ڈھکنے کے فوٹو کھینچے, بھئی یہ دیکھو کھول دیا, کام کوئی نہیں کرتے, چلے جاتے ہیں. 17 کسی کے علاقے سودھار بتا رہے ہیں, وہ کہیں گے سیویج کا انتہائی مسئلہ ہے, اور اگر واسا کی یا سرکاری ادارے کی مشینری آئے بھی صحیح تو پراپر کام نہیں ہوتا. چلیں ہم کبھی آئیں گے آپ کے علاقے میں مزید, وہاں جا کے بھی سودھار دکھائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. یہ آپ نے گفتگو جانی. ہم ذرا جاتے ہیں روڈ کے اس پار, اور یہاں پر اس حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہ ایک رکشہ ڈرائیور ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خان بابا کیا حال ہے؟ آپ سنیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. کوئی کام کاج کا؟ کام کاج بالکل مندے ہیں جی, کاروبار ہے نہیں, مندے چل رہے ہیں, بڑے مندے ہیں, میں پوچھو نہیں. حکومت تو بہت مطمئن دکھائی دیتی ہے. حکومت ایسے ہی مطمئن ہے, کام کاج بالکل نہیں ہے, بالکل کاروبار ٹھنڈے ہو رہے ہیں. کوئی بھی کاروبار نہیں ہے, صرف رکشہ صحیح نہیں چل رہا. رکشہ صحیح نہیں چل رہا, کاروبار ہی نہیں ہے روڈ پہ, گیس مہنگا, ہر چیز مہنگا. سواری کیا کہتی ہے؟ سواری کرایہ نہیں بڑھتی, سواری کہتی ہے کرایہ ٹوکن والے پیسے لو, سواری والے پیسے. ہاں ہم سواری ہو کیا لوٹیں, ان کی جیبیں کاٹیں, کیا کریں, کاروبار ہی نہیں ہے, بالکل کم, بالکل بند ہے. ہاں کرایہ مانگتے بالکل, سواری بھاگ جاتی, کرایہ دیتی نہیں, کیا کریں. مریم نواز تو کہہ رہی ہے کہ بہت کچھ بدل دیا ہم. کچھ بھی نہیں بدلا, آپ کے سامنے سب کچھ بھی نہیں بدلا, الٹا زیادہ خراب ہو رہا ہے, حالات خراب ہو رہے ہیں. آپ سنائیں بھائی. وہ بھائی نے جو سنایا ہے نا, بس سمجھو یہ میں بھی ڈرائیور ہوں, بڑے پریشان ہیں. یہ گیس دیکھ لو, سواری سے کرایہ مانگتے ہیں, وہ کرایہ نہیں بھرتی ہے. کیا کہتی ہے؟ اگر کہیں کا 200 سفر ہے وہ 100 سناتی ہے. اگر ہم اس کو کہیں باجی یہ 200 بنتا ہے, دیکھیں گیس اتنا, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نے ٹھیکہ لیا آپ کے گیس کا. وہ سواری چھوڑنی پڑ جاتی ہے سارا دن. سواری بھی 4 باتیں سنا کے جاتی ہے. 4 باتیں سناتی ہے, لیکن پھر بھی اللہ پاک روٹی کھلا کے سلا رہا ہے ہمیں, لگے ہوئے اپنی جدوجہد کو, اپنی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں. اور چیزیں وہ کہہ رہے ہیں بہتر نہیں. یہ روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا روڈ ہے, اور بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اگر بلال دکھا سکیں تو کافی ساری پریشانی کا سامنا ہے. ہم ان کے پاس آئیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. سنائیں کام کاج کیسے جا رہے ہیں؟ بس گزارا ہو رہا ہے. گزارا چل رہے ہیں. حکومت کیسی جا رہی ہے؟ جی حکومت بس ہمارا حکومت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اعتماد. حکومت تو کہتی ہے ہم خدمت کریں عام آدمی کی. کیا خدمت کر رہے ہیں؟ آٹا سستا کیا ہم نے, رمضان میں ہم نے لوگوں کو 10-10 ہزار روپے دیا, باقی چیزیں بہتر کر. کچھ بھی نہیں ملا ہمیں, تو 10 روپے بھی نہیں ملے. ہمیں تو کچھ نہیں ملا. حکومت کے دعووں پہ آپ کہتے ہیں یقین نہیں ہے آپ کو؟ نہیں ہے, یقین نہیں. بہتری بھی نہیں آئی. بہتری بھی نہیں ہے. بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. کیا کرتے ہیں آپ؟ پالش کا کام, فرنیچر پالش کا کام کرتے ہیں. کیسا جا رہا ہے کام؟ بس پورا سورا ہے. کتنا سورا کیوں, کیا ہوا ہے؟ آج کل کام ہی ایسے ہیں, کوئی پیسے اتنے دیتا نہیں ہے. کیا لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اتنے پیسے نہیں ہیں, تھوڑے پیسے لو. ڈیمانڈ اگر ہم ایک صوفہ سیٹ کی بات کریں تو صوفہ سیٹ کی بات کریں تو کتنے کے اس پہ خرچہ آ جاتا ہے؟ کم از کم آ جاتا ہے, پالش کرا ہوتا 2500 ہو جاتا ہے. 2500 میں. تو وہ کسٹمر کیا کہتا ہے, کتنے میں کر کے دو؟ وہ تو کہتے ہیں 1000 میں کر دو. 1000 میں؟ ہاں پورا سیٹ. ہاں آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں نہیں ہو سکتا. ہاں ہر چیز کا کام جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا. ہاں کیا کریں, بس کرنا پڑتا ہے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ گیس ہی نہیں ہے, کچھ چیز بھی نہیں ہے, حکومت کچھ نہیں کر رہی یار. ہاں حکومت تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہی, اور ہر چیز کے جو ریٹ ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں, اور گیس کا بھی کافی زیادہ پرابلم بتا رہے ہیں. ہم ذرا کوشش کرتے ہیں مزید لوگوں سے بات کرنے کی کہ وہ کیا کہتے ہیں. ابھی تک ہم نے جس سے بات کی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف نہیں ہیں, چیزیں مشکل ہیں اور عام آدمی پریشان ہے. ذرا ہم یہاں پہ آئیں گے, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. کیسے جا رہے ہیں کام کاج؟ الحمدللہ شکر ہے. بہتر جا رہے ہیں. شکر. حکومت کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی, کیسی جا رہی ہے حکومت؟ بہتر ہے, ٹھیک ہے. بہتر ہے. پہلے والی سے بہتر ہے حکومت؟ پہلے والی سے بہتر ہے. پہلے والی حکومت میں کیا مسئلہ تھا؟
वो बहुत महंगाई थी। वो बहुत महंगाई करती थी, अब चीजें बेहतर हो गई। ये गरीबों के हक में है। गरीबों के हक में क्या क्या चीजें सस्ती हुई है? आटा भी सस्ता है और प्याज वगैरह, आलू वगैरह, फ्रूट भी काफी कम रेट पे। आटा, प्याज, फ्रूट वगैरह, सब्जियां वगैरह सस्ती हैं, जी तो इसलिए आप कहते हैं ये हुकूमत आपको पसंद है। जी ठीक है जी। क्या हाल है जी आपके? शुक्र है अल्लाह। तो काम काज का शुक्र है अल्लाह। बेहतर जा रहा है। हाँ जी। हुकूमत का हाल है, कितनी बेहतरी आई? महंगाई बहुत है जी। महंगाई बहुत है। हाँ जी। हुकूमत तो कहती है आटा सस्ता किया, सब्जी सस्ती की हमने। हर चीज महंगी है। हर चीज महंगी, क्या क्या ज्यादा महंगा है? हर चीज महंगी है जी। सब्जी सस्ती है तो की है, सब्जी तो नहीं खानी लोगों ने, आटे से पेट भरता है, ये बात है। चीनी, घी, खाने पीने की शाह महंगी, हर चीज महंगी है। और ये नवाज साहब तो बहुत दावे कर रहे हैं। हाँ जी दावे करते रहे, दावों से कुछ नहीं होता, काम से होता है। काम चलता है बस। दावों से कुछ नहीं होता, काम से सारा होता है। अगर हुकूमत दावे करती रहे तो उसका क्या फ़ायदा अगर उस पर इम्प्लीमेंट ना हो। तो हम ज़रा कोशिश करते हैं कि इस साइड पर जाने की और जहाँ पर ज़रा जाकर मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ये भाई खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का भाईजान। काम का हाल है? काम शुक्र है मेरे रब का, बस गुजारा तो करना ही है ना, करम है रब का, रहमत अल्लाह की। गुजारा चल रहा है? हाँ गुजारा चल रहा है, करना पड़ेगा। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत भी अपनी जगह पे सच्ची है, उसने हुकूमत ने क्या करना है, बस मेहरबानी हो सके तो गरीब आवाम को ज़रा तामुन किया जाए, गरीब आवाम पे, और कुछ नहीं हो सकता। 30 साल के अंदर अंदर बुरान आ गया, बहुत बुरान आ गया है। मेरी उम्र है कम से कम 40 साल उम्र है मेरी, मैंने 4 का दौर देखा हुआ है, 4 के भी 3 हिस्से थे। इस 30 साल के अंदर हुकूमत ने ऐसा काम कर दिया कि 5000 का कोई हिस्सा नहीं है। बस इस हुकूमत ने सारा कुछ बदल दिया जी, 30 साल के अंदर बदला गया है, बस ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। पहले कुछ बेहतरी थी। हाँ पहले तो कह रहा हूँ 4 के भी 3 हिस्से थे ना जी, रुपया तो दूर की बात है, 5000 का कोई हिस्सा नहीं है। बस ये 30 साल के अंदर हुआ है। दुनिया आगे गई, हम पीछे गए हैं, बहुत पीछे गए, इसमें कोई शक नहीं है। सोच की भी परेशानी होती है, ऐसे ही है। क्या हाल हो गया हमारा? क्या तो रहा हूँ, रुपया तो बहुत दूर। हुक्मरानों की शक्लों से तो नहीं लगता कि गुस्से के मसले चल रहे हैं, वो तो बड़े मुतमईन दिखाई देते हैं। ये तो मुतमईन होंगे जी, ये मालदार पार्टी है तो गरीब बंदा परेशान होता है। इन्होंने मसला आम आदमी के लिए, हुक्मरानों के लिए कोई मसला नहीं है। कहते हैं मसला तो आम आदमी के लिए है, हुक्मरानों के लिए क्या मसला? हुक्मरान मुतमईन है, हुक्मरानों के पास आसाइशें भी हैं और हुक्मरानों के पास वसाइल भी हैं और प्रोटोकॉल्स भी हैं। तो आम आदमी के पास जो चीज़ नहीं है वो तो रोटी नहीं है, आम आदमी के पास आमदन नहीं है, आम आदमी का रोज़गार नहीं है, आम आदमी तो बिजली के बिलों में और बाकी चीज़ों में उलझा हुआ है। तो जब आम आदमी के हालात नहीं बदलेंगे तो वो किस तरीके से कहेगा कि चीज़ों के जो हालात हैं वो बदले हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा रेट किस हद तक मुस्तहकम कर रहे हैं? सिर्फ अंडों का बता दें, कितनी कीमत करिए? अंडे के 233 रुपए है। कम हो गया रेट? जी बिल्कुल, पहले तो ये 300 प्लस गया था जी, 300 तक गया था, अभी रेट कम हो गया। मौसम की वजह से कम हुआ जी, अभी मौसम गर्मियाँ आ रही हैं ना, इसीलिए रेट अंडों का कम हो गया। उसके अलावा जो बाकी शाह है उनके रेट मुनासिब करें या ऊपर जाने का इम्कान है? अभी तो ऊपर जाने का इम्कान है मजीद जी। ऊपर जाएंगे तो रेट सेल कम हो जाएगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, सेल कम ही होगी। सेल कम होगी तो मुनाफा कम? जी, जो कस्टमर जिसको महंगी हुई वो तो कहते हैं क्या ना, ये महंगी हो क्यों होगी है, उलझता भी होगा, बातें भी सुनाता होगा। बिल्कुल ऐसे वही कहें कि कस्टमर आते हैं, उलझता भी है, बातें भी सुनाता है, और जो आम जी आदमी है वो तो बात करते हैं कि महंगाई बहुत। तो इनसे बात करें। भाई कैसे हैं आप? शुक्र है मालिक। काम का अल्लाह का एहसान। केला कहाँ से आ रहा है आजकल? केला सिंध से आ रहा है। सिंध से आ रहा है, तो ये बताइएगा काम कैसे जा रहा है? काम शुक्र है मालिक। कुछ महंगाई कम हुई है कि नहीं हुई? महंगाई कम हो गई है पहले से। हुकूमत तो क्या मुतालबा करेंगे आप? हुकूमत को क्या, हुकूमत तो महंगाई करी जा रही है। हाँ, वो मालिक ही है जो पूरी कर रहा है। मालिक ही है जो पूरी कर रहा है। हुकूमत तो महंगाई करी जा रही है, वो ये कहते हैं कि महंगाई हुकूमत को कम करना चाहिए। ये हमने गुफ्तगू जानी और हम मुख्तलिफ इलाकों में गए, वहाँ जाकर लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि हुकूमत के बारे में अवामी राय क्या है, महंगाई किस हद तक कम हुई है, और उसके साथ साथ जो आम आदमी की डिमांड्स हैं हुकूमत के बारे में, आम आदमी की तवक्कुआत हैं, वो किस हद तक पूरी हुई हैं। आज प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।